आपण को आउ थे स्वागत करुच्ची आम नुआ वीडियो को आम आज क्या प्रांक कॉल करा जाऊँ आपण मैंने देखी पारे थंबनेल देखी भी जानी जाइए आम क्या प्रांक कॉल करूँ तो कॉल लगेया तांकर कौन रिएक्शन रोची आपण वीडियो देख पारे तो चलतु वीडियो स्टार्ट करिया। तो देखी पारे आपण को देखा जाऊ आमे भाई को नंबर सेव कर रखी एक्चुअली मोर पूर्व भाई सहित चिन्हा थिला जो मुझे रिल्स बनाऊली से भाई सहित चिन्हा थिला फरेस्ट पार्क जाए भाई सहित वीडियो करे तो एबे भाई मत चिन्ह पारुछंती कि नहीं तो आपण माने वीडियो देखंतु ए भाई को कॉल लगेवा देखो आज देखिए भाई कॉल उठाउछंती कि नहीं कॉल तो लगी जाइछि भाई कॉल उठे दवा दरकार नहीं लाउ थे लगे भाई कॉल उठो ना माने सोई पड़ी दिन 3:30 ना आउ थे कॉल लगे भाई कॉल उठो ना आउ थे कॉल लगे सोई थे उठे प्रांक करिया जमी भाई रागी जी हेलो बोली मार्केट कहते कि बोली भाई आपण वीडियो देखुली आप भल व्यू जाऊला तो आम आपण को लेकिन किसी म्यूजिक वीडियो करने चेष्टा करूँ आमर ये आम स्टूडियोटा शहीद नगर में आपण यदि राजी अच्छा आमको कहे तो आम आपण को से म्यूजिक वीडियो रे ऐड करूँ आपण तो भल व्यू जाऊँगी आप भल एक्सप्रेशन भी दौरान कहीं राजी ना घरे मना कर तो आप कहले भी आम म्यूजिक वीडियो को आगु को ट्रांसफर भी करदेबू डेट घुंचे दे पारिबू आपनकर पेमेंट केते नउछन्ती आपण आपण को केबे म्यूजिक वीडियो करना दे पंतो एटा आपण को नुआ रहइबो आपण डेट आपण मते जणांतु टिके आपण केबे फ्री हे मते टिके जणांतु आमे से अनुसार डेट रखिबू आपण फ्री हेले वीडियोटा हबो गोटे भल करी मो ना ज्योति नंबर भाई आपणकर मिलगला गोटे सांग देला मु कहली भाई जने भल वीडियो करछंती तांका नंबरटा टिके दियो से देले नंबरटा तो मिलगला नंबरटा तांको ना भाई सब कथा केंति आपन को कहि देबी आपण ता जानि छंती अनसक्सेस गाय को जानि छंती गाय यूट्यूब रे इंस्टाग्राम रे सर्च कर दियंते बे अनसक्सेस गाय जानि परछंती वॉइस वीडियो करंदी आपण सहित रील्स करथले जाईकरी फॉरेस्ट पार्क रे बोलिया अनसक्सेस गाय 2.0 भाई ना जानी देबे हमको पूरा क्लियरली जानी देबे की कहची की 0 गोटे देखुना व्हाइट कलर ड्रेस टा पिंथबो आउ बैकग्राउंड टा डी रेड रेड थिबो मोर मार्क्स टा बंधाई थबो 3000 केते 3000 फॉलोअर थिबो
ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଝିଅ ଫିଅ ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି କି ମାନେ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ କି? ନା ନା ଭାଇ ମୁଁ କହିପାରିବି ଏଇନା ତ ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ଘର ସିଚୁଏସନ ଯୋଉଭଳିଆ ଭିଡିଓ ବି କରୁନି କି ଘରକୁ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଟ୍ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିବି ଆଉ। ଠିକ ଅଛି। ଭାଇଙ୍କର ଟିକେ ଘର ସିଚୁଏସନ ଖରାପ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଭାଇଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରାଙ୍କ ଆଉ କଲୁନି, କାହିଁକିନା ସିଏ ବି ଏବେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଡେଥ୍ ପରେ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ଟିକେ ଆବସେଣ୍ଟ ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିଲୁନି, ନହେଲେ ଭଲ ହିଁ ପ୍ରାଙ୍କ ଟା ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ୟା ପରେ ଆମେ ଲଗେଇ କରିବୁ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ କରିବୁ, ଆମେ କାହାକୁ ବି କରିପାରୁ। ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଭାଇ ଆମର ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଫୋନ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିକିରି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ଭାଇ। ଭାଇ ବଢିଆ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛ। ଜାଣିଦେଲ? ଏଇଠି ଆମ ଘର ଠେଇଁ ଥିଲୁ ତ, ଏ ପୋଖରୀ ଯୋଉ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ପାଖରେ। ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ କରିବା, ଦେଖିବା ଟିକେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଅପଲୋଡ କରିବା। ଏ କିଏ କିଏ କଣ, କେହି ତ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ହଁ ସେ ନମ୍ବରଟା କାଟି ଦେଇଛି, ଏଇଟା ନୂଆ ନମ୍ବରଟା ମୋର। ମୁଁ କହିଲି ନୂଆ ନମ୍ବରଟା ତ ରଖିନଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ନମ୍ବରକୁ ହଜିଯାଇଛି, ନୂଆ ନମ୍ବରଟା କଲେ ଭଲ ପ୍ରାଙ୍କ ହବ। ମୁଁ ଅଧିକ ପ୍ରାଙ୍କ କରିଥାନ୍ତି, ତମ ଭିଡିଓ ଏମିତି କହିଥାନ୍ତି, ତମେ ପୁରା ଚିଡି ଯାଇଥାନ୍ତ। ତମେ ଯୋଉ କହିଲ ବାପାଙ୍କ ସିଚୁଏସନ ଟା ଖରାପ, ମାନେ ବାପାଙ୍କ ଡେଥ୍ ପରେ ଇଏ ହେଇଛି ବୋଲି କି ଏଇଠି ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ପାଖରେ ଅଛି। କୋଉଠି ଅଛ କହୁନ? ଆସୁନ, ଯିବି ତମ ପାଖକୁ ନା କଣ? କୋଉଠିକି ଆସିବ? ହଉ ଆସ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଟିକେ ପରେ। ତମେ ଆସି ବାହାରିଲେ ମତେ ଫୋନ କରିଦବ। ମୁଁ ଏଇଠି, ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇଟା ସାଙ୍ଗଟା ଅଛି, ଭାଇଟା ଆଉ ସାନ ଭାଇଟା ଆଉ। ଆସିବ? ଏବେ ଏଇଠି ଆମର ଯୋଉ ନବୀନ ନିବାସ ପାଖରେ, ପଳାଶପଲ୍ଲୀ ପାଖରେ, ଓଭର ବ୍ରିଜ ପାଖରେ। ହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ କଲିନି ତମକୁ। ବାପାଙ୍କ ସିଚୁଏସନ ଟା କହିଲ ଖରାପ ଅଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ କି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଲମ୍ବେଇଥାନ୍ତି। ହଁ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଧିକ କଲିନି, କହିଲି ନାଇଁ ସିଚୁଏସନ ଖରାପ ଅଛି, ଏବେ ନ କରିବାଟା ବେଟର ହବ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚାଲିଛି ଆଉ ସେମିତି ଆଉ। M5 କରିବାର ଅଛି, M5 ନମ୍ବରଟା ବି ଅଛି। ଆଲୋକ ଆଇକି କରିବାର ଅଛି, ତା ନମ୍ବରଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଯେ। ତାକୁ ବି କରିବାର ଅଛି। ହଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଟିକେ ପରେ, ମତେ ନମ୍ବର ଗୁଡା ଦବ ତ। ହଁ 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 ହଁ। ହଁ ମୁଁ ପଳେଇବି ବାପୁଜୀ ନଗର ଆଉ। ହଉ ଭାଇ। ହଁ ହଁ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ 4:30 ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବି ଆଉ। ହଁ। ଫାଇନାଲି ଆମ ପ୍ରାଙ୍କ ଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛି। ଭାଇଙ୍କ ଘର ବାପାଙ୍କର ଟିକେ ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଏତେ ଆଉ ପ୍ରାଙ୍କ କଲୁନି। ତ ଭାଇ ଆମ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ଜାଣିଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲେ ବି। ତ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ମିଟ୍ ହବାର ଅଛି 4:30 ବେଳକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆହୁରି ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ତମେ ଆଉ ଏଇଠି ନା କୋଉ ଆସୁନ ପାର୍କ ନା ଆସୁନ ପିଲା।
ନମ୍ବରଟା ଦେବେ।